We are an international recognized body. We are under IOC. And how could you say that kind of statement? Okay, yang pertama sekali, sebagaimana statement saya, bahawa apa yang dikatakan sekiranya benar oleh Pesuruhjaya Sukan itu perlukan penjelasan. Kerana bagi saya berpendapat sebagai seorang Pesuruhjaya Sukan, kita tidak boleh secara berseluruh ataupun secara serius mengatakan suatu perkara yang akan menimbulkan kontroversi. Kerana sebagai seorang Pesuruhjaya Sukan, kita harus neutral, bersangka baik, dan yang paling penting ialah bagaimana nak tentukan dari segi urus tadbir, dari segi governance, dari segi laporan tahunan dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan oleh sesuatu persatuan atau badan itu dikelolakan dengan tata cara baik. Okay. Walaupun kita nak minta penjelasan, namun apa yang kita penjelasan dan juga contohnya ada pihak yang kata sekiranya perkara itu benar, beliau harus menjernihkan keadaan dan memohon maaf. Namun sebaliknya berlaku, beliau telah mengatakan bahawa persatuan-persatuan yang terlibat itu harus orang kata melihat kepada prestasi kepada persatuan-persatuan tersebut. Saya nak beri komen beginilah. Persatuan-persatuan yang terlibat tu, most of it are 5-star persatuan yang mereka sendiri recognize. Yeah? Not many months ago, Sports Commissioner has awarded 5-star to FAM, BAM, and a few of us. Yeah? Meaning to say that for the many years, our tata kelola urus tadbir adalah berada dalam keadaan baik. Tapi instead of berkata tentang tata kelola, beliau mengatakan tentang prestasi. Itu kerja MSN, bukan kerja Pesuruhjaya Sukan. So I think respon dia semalam kata melatah tu, siapa yang melatah sebenarnya? So saya berharap bahawa bagi kita lah, kita mengharapkan Pesuruhjaya Sukan yang fraternity sukan ada confidence kepada beliau. Kita kena, kalau dalam bahasa the English saying say, be a watchdog, not a bloodhound. Ya, jangan ada sikap buruk sangka, jangan ada sikap bahawa you baru pegang 1 bulan. Bila you pegang baru 1 bulan, you terus jump into conclusion dan menyuarakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya disuarakan dalam keadaan menteri yang berhormat menteri telah melahirkan satu ekosistem yang harmoni. I think there is a flaw there. Ada kelemahan yang ketara dan sebab itu kita minta YB menteri menyelesaikan keadaan ni. Kerana kalau sekiranya ia terus berterusan, seorang yang sepatutnya jadi neutral dan hakim dan juga seorang yang sepatutnya dilihat putih tapi mempunyai satu attitude demikian, how are we sports fraternity to have confidence in the system? Will we have 3-star after this because of that? Or 4-star? So I think it is very important. Action needs to be taken to bring back that confidence to the system. Pagi tadi PJS dah keluarkan kenyataan yang menyatakan kekesalan atas kenyataan susulan di sebelum ni. Justru satu penyumpaan. Saya dah tengok dah statement tu. Itu kekesalan kepada statement-statement. Dia tak ada cakap kekesalan kepada dia. Tak, so satu pertemuan akan diaturkan KBS dengan MOM. So tak, bagi saya, I still stick to the fact that Minister has to look into this. This is not a light issue. This is a serious issue. A person that under Minister has that malafide intention to actually deregister us, and also instead of trying to calm the situation,
he actually went over his jurisdiction to even talk about matters that is not relevant to what we are talking at the moment. What talk about SEA Games? When I still remember, he's the one say that SEA Games is our achievement in SEA Games is well and good. Where I said we have issues, right? So I think let's not be swayed by just address the issue. Why do you, if true, say that you have that intention to deregister us? We are an international recognized body. We are under IOC, and how could you say that kind of statement? Macam mana LCM rasa masih boleh bekerjasama ke dengan pesuruh seperti Ketua Adias? Saya dah cakap tadi, kita nak dengar penjelasan dia dan kita lihat apa dia cakap. Bagi kita, I think macam saya kata tadi lah, Menteri harus melihat perkara ini sebagai satu perkara yang serius. Dan kita kalau biarkan pada PJS saja, saya rasa tak selesai benda ni. Since you said, the minister has to look into this, and we know that you also have a very good relationship. Yeah. Has there been any talks so far on this issue, and have you gotten any response from her so far? No, I think when the issue arise, I mentioned to her. So I think it was just at the beginning of the matter, but now because she was very busy, she was in Sarawak, so let's wait for KBS lah.